Ang tinuod nga gugma di masukod sa gilayon sa duha ka tawo nga nahigugma sa usag-usa. Apan ang distansya ug panahon maoy musuway kung unsa kalig-on ang ilang gugma. Ikaw, nahilayo ka na ba sa tawo nga labaw mong gihigugma? Hello mga suki namong kapuso ug kabarangay. Laing panag-uban na usab nato diin laing sugilanon sa gugma mo'y atong hatagan sa pagtagad. Pinadaki ni Gloria nga giuluhan taog. Reunion. Dear Papa Cholo, may adlaw kanimo ug sa mga kabarangay nga naminaw karon. Ako si Gloria, 63 anyos ug usa ka retired employee sa pribadong kumpanya. Gawas nga nakadawat ko og pensyon, ang akong bugtong anak naghatag sab nako og kwarta para sa akong kaugalingong gasto. Ug tungod kay naaman ko kanunay sa bay, nagatiman sa akong mga tanom. Nahimo na akong kalingawan ang pagpamati sa inyong programa nga Barangay Love Stories. Sugdan ako ang akong story sa relasyon namo sa akong first boyfriend nga si Andy, Papa Cholo. Classmate ako siya sa high school, pero college me dihang nanguyab siya nako ug akong gisugot. Milungtad og pila ka tuig ang among relasyon tungod lang kay mularga ang iyang pamilya paingon sa Amerika. Sa una, okay ra ang among long distance relationship. Apan sa paglabay sa panahon, anam-anam nga nahanaw ang tanan. Labi na dihang panagsa na lang kaayo ang among communication ni adtong panahona. Hangtod nga ni-decide mi nga magbuwag na lang. Si Andy ang akong unang uyab og nang hinaot gyud ko nga siya na ang akong ikauban hangtod sa hangtod. Maong naglisod kog move on sa among relasyon. Nag-focus na lang ko sa akong studies og paghuman nagtrabaho ko sa usa ka private company. Didto sab nako nahimamat si Anton nga nahimo na akong ikaduhang uyab ug nahimo na akong bana. Nami usa ka anak, si Lia. Pero pag grade 6 niya, namatay ang akong bana. Ug sukad ni adto, gibubo na lang nako ang akong oras sa pagtrabaho ug pag-atiman sa akong anak nga si Lia. Hangtod nga nakahuman siya sa iyang pagtuon. Ug na siya kaugalingong trabaho. 60 anyos ko dihang nakahukom ko nga moritero sa trabaho, Papa Cholo. Naglisod sab ko sa pagbiyahe tungod sa akong rayuma ug uban pang mga sakit sa lawas. Ug kay dako-dako man kog natigom sa bangko. Ang akong anak naamay mayong trabaho ug dako pud og pensyon. Maayo ang akong kinabuhi bisag naa lang ko sabay. Hangtod nga nag-reunion mi sa akong mga classmates sa high school, Papa Cholo. Dinhi, nagkita mi pag-usab sa akong first boyfriend. Hoy, Gloria! Nganong karon ka pala abot, ha? Ganina rang nagsugod ang atong reunion, Ay, oy! na-traffic mi sa akong anak sa among pagpaingon din, Himari. Ay, lisura man sa pangitaon ning venue. Oy, Ay, ooy, lisod gyud. Bisan ang akong anak nga nagdana ko din sa sayo pa, nangasaag sa pagpangita ning dapita. Uy, asa di si Leah? Nganong wa man nimo siya dadaan din sa atong reunion? na, musuroy daw siya sa mall, dohol din he. E-text na lang kuno ko niya kung muulit na ko. Naibaw ka na sa akong anak, introvert. Di siya anad sa daghang mga tao. Ay, by the way, bisan ang akong anak nga babay, dili gustong mo kuyog na ako din hi. Uy, matod niya nga mga tiguwang lang ang iyang makita. Maong nisuroy na nasab siya sa mall. Ay, social man dahin yung atong reunion ron, no? Uy, mao cute, Gloria. Nag-abang yun sila ning dakong video. Oh, by the way, nakita na ko ang imong ex-boyfriend din hi. Ha? Kinsa nga ex-boyfriend Ay, ba? Castellano, oy. Usara mo ko imong ex-boyfriend sa atong eskwelahan? Si Andy lang, ugwa na'y lain. Pero kay Bao ka,
Guwapo gihapon siya ron. Og ligon pang iyang mga tuhod. Uy, kinaya ko nun imong tingog, Mari. Sorry. Yauwaw ta, uy. Pasig dunay makadungog nimo unsa pa'y hunahuna-hunaon sa ubang mga tao. Nagsulti naman ko kustinood. Nga hantod karon, bagay gihapon mong duha. Unsa ka ba? Pasig unyag na adiri ang asawa, ikaw gyud. Ay, wata may pa. Uy, basig biyudo na siya. O dili ba? Parehas mong single. O basig mapadayo na ang naputol ninyong kagahapon. Uy, Mari. Hangtod ron, wa, gihapon ka na usa. Ang siyempre, nasayad ba yung kang fan kay ko sa inyong love story? Pero sayang lang, gawa mo magdayon. Ay, sige na, oy, kagigutom na ko. Tara, mga una ta. Ay, unya na ko. Wa pa kay kugot ma. Magpahuway lang una ko din. Okay, bahala ka. Sige, mukuha lang ko pagkaon, ha? Unya, mubalik ko din, Okay. Ay, nganong kalit man kong gikulbaan. Uy, basig mo uli na lang kog sayo, hindi na ako siya makitaan din. Hi, Gloria. Andy? Uy, kumusta ka? Bayo kay nahinumdum ka pa nako. Okay ko. Eh, ikaw, kumusta ka? Gwapa, gyapon ka, hantod ron. Ayaw na lang kong atika. Naibaw kong dako na ang kausaban sa akong itsura ron. Okay ra ko. Gihatod ko din sa akong anak kanina. Pero naa siya sa mall ron, nagsoroy-soroy. May bana o anak na sabay ka? Oo, pero dugay na akong nabiyuda. Ikaw, kauban ba ni mong imong asawa o anak din hiron? Wa. Naginusara lang ko sa pagani din eh. Dugay na kong buwag kung kaning asawa. Tuwa sa karon sa Amerika, uban sa among duruha ka mga anak. Sorry. Wa ko mahibawan ang butanga. Di na unta ko angay mangutana. Okay ra. Gusto masabkup nga masayod ka na ba? Ha? Nga naman. Wala. Gusto lang ko nga mahibaw-an mo nga single ko karon ug nang hinaot nga basig may chance paghihapon ta magkabalik. Dili pa wahang tanan, dili ba? Gloria, bisan almost 40 years nang milabay sa atong relasyon. Kay bawkos kong kaugalingon. Nga napagyapon ko'y espesyal nga gibati niya. Papa Cholo, sa gabi sa amoang reunion, nangayo si Andy sa akong Facebook account. Pero niingon ko nga wa ko'y Facebook. Mao nga gibilin na lang nako ang akong cellphone number. Gusto sa guniya nga ihatod kay naman siya sakyanan. Pero niingon ko nga ang akong anak nga si Lia ang mukuha nako. O sa dihang nahumana ang gabi sa among reunion, may pauli ko nga malipayon. Ilabi na dihang nakadawat kog text gikan kang Andy nga nagkanayon nga malipayon siya nga nagkita mi pag-usab niya nang si Manaha, Papa Cholo. Nagpatudlo ko sa akong anak nga si Lia unsaon paggamit sa Facebook. Dali ra nakong nakatunan og giad nako ang akong mga relatives, friends o classmates kani adto. Apil na ang akong ex-boyfriend nga si Andy. Gi-accept dayon niya ang akong friend request o kanunay mi magstorya. Gawas nga makalingaw gyud ang paggamit sa Facebook. Nakahuna-huna ko ni adto nga basin. Kung naimbento pa lang ang komunikasyon sa dihang nagbuwag mi ni Andy, di dayon unta maputol ang among relasyon ni adto, Papa Cholo. Madugay ko pa uli unya ha. Kay pa-overtimeon ko sa akong supervisor. Oo, niya, di ka lang manihapon ipauli. Di na lang siguro, ma. Sa office na lang. Sige, ma, ato na ko. Kay basig pa traffic pa ko. Nahala, sige, pag-amping anak, Oh, ha? ma. Oh, bye. Mwah. Ay, ako sa ning limpyuhan o gasa ning... Oh, uy, sa may nakalimtan ni Lia nga, bibalik bandayo. Oh, Andy? Ay, maayong buntag. Maayong buntag sa... nagunsa ka man din sa akong bay. Namisita. Unsa?
Dali, dayon una. Salamat. Sorry, nakalitan lang ko sa imong pagbisita ron din. Okay ra, wa man sa ko magpahibaw nga muanhi ko. Buha kong chocolates para nimo. Ay, naunsa ka ba, Andy? Uy, may paingon ini ka pa man. Pero salamat. Giunsa mo pagkahibaw sa address ng akong bahay? Gipangutanan ako si Maray kay gingnan ako siya nga gusto kong bisitahon ka o surprisahon ka din. Mayo gani kay gihatag niya ang address sa mong bahay. Wa ba'y masuko kung buwisita ko din Wa, kinsabay basuko. Akong anak ra ang kauban ko diri sa bahay. Buot mo ipasabot nga way masuko kung magpadayon ko sa pagpangulitaw nimo. Seryoso ka, Andy? Hunungan ako ng pagbugal-bugal ni mo nako. Kaya sahay di ko kahibaw. Seryoso ko sa kong gisulti, Gloria. O seryoso sab ko nimo. Kung sugton ko nimo, pamatudan ko nimong gimahal ta gihapon ka, Gloria. Asa pa man mo pag humanin yung tanaw sini ni Andy gahapon. Nisuroy lang sa usa ka dapit. Oy, asa man ang usa ka dapit nga imong giingon sa lugar nga kamurando ha? Mao ba? Uy, mahidili no. Ikaw, gyud. Hukaw kay kaghuna-huna. Ay mauwaw ka pa mang musulti nako, Gloria. Oy, sige na pa. Sultihi ko kung asa mo miadto human sa pagtanaog sini. Dito mig plaza. Aha. Maogi na inyong date spot sukad pa sa una, no? So, unsa man, ha? Gihagkan ka na niyag balik, ha? Usa man imong gipangutan na, Marie. Uy, pakauwaw man lang ka. Unsa ka pa, uy? Ay, unsa ta mga bata ng way buot? Aron dili ta magtapik, ana? Pero wa ni magpasabot nga sakto na ang tanan nimong gibuhat. Leia, ganina ka pa ba diha, anak? Di pa kaayo. Pero ang ako nadunggan, igo na. Aron makahibaw kong tinuod ang mga hungiho nga ako nadunggan sa itong mga silingan. May gani ka sa'yo kung nakauli ka sa trabaho. Kinahalan ta mag-istorya mo. Ay, kining. May kinahanglan pa di ay kong paliton para sa bahay. Uy, ay, mula ka una ko, Gloria, ha? Sige, ay, goodbye, sabni mo, Leia! Ato na ko! Ma, palihog sultihi ko tinuod. Nganong naay lalaki kang ipasoy din sa bahay? Basin unyag dautan ang tawhana. Sayop ka sa imong giunahuna, Leia. Dili siya daotang ta. Kung dili siya daotang tao, ug wa siya daotang intensyon nimo, nganong nakadungog man ko sa itong mga silingan? Nga kanang tawhana, bisag unsa na lagi hatag diha nimo. Tungod kay nang huyab si Andy nako. Normal lang nga hatagan ko niyag mga buwak o regalo. Andy? Di ba siya may imong gisulti nako kaniadto nga imong first love o first boyfriend? Og sakto ba ko sa kong nadungog? Ang imong ex-boyfriend nanguyab nimo? Ug way daotan ni Ana Leia. Gimahal ko ang imong amahan, pero dugay na siyang patay. Oh, dugay na nga wa nas papa ma. Pero manguyab gyud ka karon nga tiguwang ka naman. 60 anyos ka na ma. Act with your age. Nga naman, ang gugma ba may limitasyon sa edad? Og dili tungod kay tiguang nakuha na ko'y katungod nga malipay pag-usab anak. Oo, sa 60 anyos nako, tiguang nako. Busa kinahanglang respetuhon mo ang akong mga desisyon para sa akong kinabuhi. Papa Cholo, bisan pa sa panaglalis namo ni Lia. Wa ko muhunong sa pagpakigdate o pagpangulitaw ni Andy nako. Wa ko ilabot sa isulti o hunahuna sa among mga silingan bahin namong duha. Malipayon lang ko nga makigistorya o makauban si Andy. Nabalik na gyud ang akong gugma niya. Bisan nahanaw na ang iyang kagwapo kaniadto. Wa maminusan ang akong gugma niya. Mao nga after sa pila ka months sa sayang pagpangulitaw nako, gisugot na nako siya. Gisultihan sabdayon nako si Lia kay
Di nako gustong isekreto niya ang bahin namo, Papa Cholo. Pero feeling nako, supak gihapon siya sa akong desisyon nga sugton si Andy. Pero wa nako gipadako ang maong isyu. Ang importante, malipayon ko sa among relasyon ni Andy. Sakto siyang gingon nga di pauwahi ang among gugma. Mao nga gipahimusla namo ang matag adlaw sa among panag-uban, Papa Cholo. Salamat sa imong paghatod nako dinhi sa bayhan, ha? Dili man gud kinahanglan magpasalamat kanako kanunay, han? Ako na imong pamanunon. Mao nga akong buhaton akong responsibilidad isip imong hinigugma. I hope nga nalingaw ka sa atong lakaw kaganina. Giingnan na tika nga malingaw gyud ko sa tanang panahon nga kauban ka. Puhon, daghan po niya kay tag mga lugar nga atong adtuan. Ug kung tugutan kasi mong anak, basig makaadto ta sa Bohol. Aron magsuro-suro dito sama sa atong mga plano kaniadto. Nakahinumdum ka pa di ay sa atong mga plano ni Adto. Oo, oy. Ang tanan nga bahin sa atong relasyon kaniadto, dili ko malimtan. Og niya, inanay na itong natuman kining tanan, hani. Maudi ang nasaba ang mga iro sa mga silingan. Kaya binilag na ikawatan nga nakasudin, he. Anak, Maayong gabi ni mo, Leah. Di ka pampauli. Gabiin na kaayo. anak, ayaw insultuhan akong bisita. Nakigsulti siya tarong nimo. Concern lang ko ninyong duha, ma. Kailangan ng gabi eh. Ug dili na unta mo angeng magpuwaw sa inyong edad. Tiguang naman unta mo. Bisag asa pa man mo naglakaw-lakaw. Leia, wa na ko makauyon sa tuno sa imong sinultihan. Gloria, sakto si Leah. O sige na, mamahuway na ta. Sige, mulakaw na ko. Sige, pag-amping sa imong pag-drive pa uli, ha? Oo. Leah, arin ako. Dili ni mo kinahanglang buhaton ka na kang Andy, Leia. Dili ni mo kinahanglang insultuhon siya. Hinaot respetuhon mo siya. Wa ka mauwaw sa imong gibuhat, ma. Sa matag higayong dad-una nimong tawhana sa atong bahay, mapuno mos libak sa mga tao. Labi na gyud sa atong mga silingan. Apan wa mi gibuhat ka dautan ni Andy. Wa lang gyapon ka magkakitag unsay problema, ma. Tiguang ka na kaayo para sa maong matang sa relasyon. Ex na nimong tawhana, diha ra kutob. Miagi ng inyong panahon. Ug angeng kalimtan. Dili na angeng ibalik. Ug unsa may gusto nimong akong buhaton ron? Buwagan ko si Andy. Oh, kay mao man sanay angay. Oh, Dili lang ang atong mga silingan ang maikasulti bahin ninyong duha. Bisan pa ang mga paryente ni Papa. Miingon sila nga, nanguyab ka ron, bisag tiguang ka na. kay bao ka, Leia. Wa gyud ka kasabot nako. Ug way usa ninyong nakasabot sa kong gibati ron. Pero sige, para ikahilom nimo og sa mga tao sa atong palibot, musunod ko sa imong gusto. Makigbuwag ko kang Andy. Ug hinaot nga malipay ka din akong buhaton. Bisag nahibaw kang di na ko magmalipayo. Gibati kog murag selfish kayo ang akong anak nga si Leah, Papa Cholo. Mas giunahuna niya ang isulti sa ubang tao kaysa sa akong gibati nga iyang kaugalingong inahan. Gikapoy na sab ko sa pagpakiglalis niya o sa di mayong pagtratar niya kang Andy. Mao nga bisag bugat kayo para nako. Nagdesisyon ko nga para sa kalinaw sa tanan, tapuso na ang among relasyon ni Andy sa ikaduhang higayon. Sa una, nilikayan ako niya og sa matag bisita niya nako sa bay, di na nako siya pasudlon. O giingnan ako siya nga busy ko sa mga buluhaton sa bay. Until nitawag siya one day, nangutana siya kung naa ba may problema. Wa na ko siya sultihi nga gitapos na nako ang among relasyon. Mihilak siya, Papa Cholo, og miingon nga moadto siya sa akong bay aron magstorya migtarong. Ningon ko nga di na ko gusto nga magubot pa ang kinabuhi, mao nga di na lang namo ipadayon ang among relasyon. Wa na nako gitubag ang iyang tawag ug mga text.
Pila ka weeks, wa na ko na feel ang presensya ni Andy. Dito ko nakahuna-huna nga basin pareha na ako ni give up na siya. Ug moangkon ko nga gibati na ako ang daghang kasubo o kasakit tungod ni Ana. Nakahuna-huna na lang ko, at least di na mi maglalis kanunay sa akong anak ug mahilom na sab ang akong kinabuhi. Gloria, dili ko gustong mobiya din nga dili ta magkasulti. Wa na tay ayuhon, Andy. Mao please pahawa na utag buot. Mahal kayo tika, Gloria. Ikaw na lang ang rason kung ano nagpabilin kong buhi hangtod karon. Andy, please. Gusto kong kalinaw sa among kinabuhi sa akong anak. Ma! Ayog palayasa si Tito Andy. Unsay buot ni mong ipasabot, Leia? Ako may nagpadahan niya din, ma. Unsa? Nga naman, dili ba wa ka makagusto niya? Nakaya na ko siyang buwagan kay di ko gustong magkalalis tang duha tungod niya. Sorry, ma. Sorry kung napasakitan ti kapag ayaw tungod sa akong gusto. Pero karon nahibaw na ko. Nga dili untan ako ang ipugngan ang inyong relasyon duha ni Tito Andy. Wa ko makasabot, anak. Ngano kalit mang nausab ang imong huna-huna, Leia. Ang tinuod. Gikuha na ko ang number ni Leah kang Marie ug nanawag ko. Nananghid ko niya nga magkita mi ug mag-istorya bisag kadiyot lang. Gusto kong mahibaw siya kung unsa ti ka kamahal, Gloria. O gihatag ni Tito Andy na ako, mao. Oh, Unsa ni? photo album, ma. Nga doon ay suod sa imong mga hulagway o sa mga suwat nga imong gipadanya sa dito pa siya sa Amerika. Oh, gitago ni mo ning tanan, Andy. Oh. Kay gusto ko nga moabot ang adlaw nga magamit nako kanang mga photo album. Isip pa matuod sa akong gugma nimo, Gloria. Dugan ako naghuwat ni Nikigayuna. Ang panahon nga magkauban ta pag-usap. Dili na ko mababag ni Ana, Tito Andy. Kay mas nakasabot na ko sa imong gugma sa akong mama. Ma, pasaylo ako. Sorry nga nagpada ako sa mga sulti sa uban. Ang importante karon, anak, kay nahatag mo na ang imong pagtugot namo ni Tito Andy mo. Mahal ko kayong imong papa, Leia. Pero this time, gusto na kong malipay na punuban sa lalaki nga una kong gimahal. Ug buhaton ako ang tanan. Aron mabati nimo nga wa gyud mausab ang akong gugma nimo, Gloria. Di ko makatuo nga mahitabo pa kini nako, Papa Cholo, nga madugtungan pa ang storya namo ni Andy ug happy ending mi. Nalipay ko kay lahi ang kalipay nga gihatag ni Andy sa akong kinabuhi. Gituman niya ang iyang promise nga lipayon ko matag adlaw nga mag-uban mi. Bisan pa nga daghang pagsuway ang nagpadayon sa pag-abot sa among kinabuhi. Nagpadayon kami sa paglig-on sa usag-usa. Karon pila na katuig mi nga naminyo og nagpuyo isip bana og asawa dinhi sa akong bay. Wa na ko'y laing nga mapangayo pa sa akong kinabuhi, Papa Cholo. Labi na kay mabdo si Leah sa unang anak sa iyang bana. Aduna na ko'y apo. Ingon na gyud ang kinabuhi. Usahay suwayan sa panahon ang atong kalig-on ug pagtuo. Pero moabot ang adlaw nga magmalipayon ta sa mga tao nga atong gihigugma sa kinabuhi. Salamat kayo, Papa Cholo, kung pilion nimo nga basahon ang akong suwat. God bless and more power kaninyong tanan sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso o kabarangay, Gloria.